जय जगन्नाथ बंधुगण मीन राशि भाई और भौणी मैंने आज मु आपन को गोटे प्रश्न पचारुची। आपण कौन अनुभव करछंती कि आपण परिवार पाई निजर सबु सुख शांति जलाजली दे दउछंती, किंतु बदल रे आपण को केवल भूल बुझामणा मिलुची। आपण कहउचंती गोटे कथा, किंतु घर लोक ताकू अलगा भावे बुझी आपण को ऊपर रागुचंती। जदि हाँ तेबे जानी रखंतु यह केवल संजोग नुहे, यह पछरे रही ग्रह मानकर एक बड़ खेल। आजिर यह विशेष भिडियोटी कौनसी साधारण राशिफल नुहे। आज मु आपण को मीन राशि पारिवारिक संपर्क में घटुवा से गुप्त सत्य विषय कहबी, जहाँ बोध हुए आपण क्या कही पारु नाहंती। काहेकि आपण को निज लोक आपण को पर भली व्यवहार करुचंती, काहेकि छोट छोट कथार महाभारत सृष्टि होउची। आजिर यह भिडियो रे मु आपण को संपूर्ण सत कथा कहबी एवं यार समाधान मध्य देबी। मु जानिछि आपण मानक भितरु अनेक एवं मानसिक अशांति रे अछंती, किंतु व्यस्त हुंतु नाही। शनिदेव एवं बृहस्पति चलन आपण को किछि शिखाइबा को चाहुचंती। जदि आपण निज परिवार को भल पाती एवं एही अशांति रु मुक्ति चाहुचंती, तेबे भिडियोटी को शेष जाए निश्चय देखंतु। चैनल रे नुआ थिरे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे निजर आराध्य देवता नाम जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे चलंतु डेरी न करी जानिबा मीन राशि व्यक्ति जीवन रे भूल बुझामणा केउठु आरंभ होउची एवं आगामी दिन में आपण को केउ सावधानता अवलंबन करने को पड़िबो। मने रखंतु, गोटे छोट सतर्कता आपण को भांगी जाउथुबा संपर्क को पुणी जोड़ी दे पारे। शनि को द्वितीय पर्याय जहाँकि कुटुंब स्थान कौन रही। मीन राशि भाई और भौणी माने प्रथमे बुझंतु कहीं एमती होउची। एबे आपण राशि उपर शनि को 7.5 द्वितीय पर्याय चली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार यही समय शनिदेव आपण राशि द्वितीय भाव अर्थात धन एवं कुटुंब भाव स्थान में विराजमान अच्छा। जेतेबेले न्यायर देवता शनि कुटुंब स्थान में थांती, से परिवार लोकों मध्य धैर्यर परीक्षा नियंती। एथिपाई आपण देखुथिबे बहुत दिनर पुराना कथा को नहीं एबे परिवार रे हठात विवाद देखा जाउची। बृहस्पति और राहु स्थिति कौन रही। द्वितीय कथा हेउची आपण राशि अधिपति गुरु बृहस्पति स्थिति एवं राहुंकर प्रभाव। राहु भ्रम सृष्टि करती। यही कारण आपण मन रे एबे भी एमिति भय आसुची कि बोध हुए मो परिवार लोक मते भल पाउना किंबा मो विरुद्ध रे किछि करूचंती। ठीक सही परी परिवार लोकों मन रे मध्य आपण प्रति भूल धारणा सृष्टि होउची। आपण निज तरफ 100% सफा रहुचंती, किंतु आपण बाणी बा कथा कहवा शैली रे एबे टिके राग रहुची, जहाँ शनि प्रभाव होउची। भूल बुझामणार मूल कारण कौन रही। मने रखंतु, जेतेबेले द्वितीय स्थान में शनि थांती, से मनीष को एकुटिया करदेवा को चेष्टा करती। आपण को लगुच कि आपण को परिवार पाई एते खटुचंती, एते परिश्रम करुचंती, किंतु केही आपण कथा को गुरुत्व देउना। यही ग्रह मानकर स्थिति जोगु आपण को भल कथा भी परिवार विवादर कारण साजुची। आपण को लगुच समस्ते आपण को शत्रु, किंतु प्रकृत में यह ग्रह मानकर एक समय जहाँ आपण को भीतर शक्तिशाली करने को चाहूँगी। पारिवारिक समस्यार सत्यता कौन रही। बोझ उठाऊँगी जड़े किंतु श्रेय ना। बंधुगण, एबे आसंतु कहवा से पिता सत्य कथा। मीन राशि व्यक्ति माने स्वभाव रे खूब दयालु। आपण परिवार सबु दायित्व सबु अभाव असुविधा को निज कांध को नहीं जाती। घर राशन ठारू आरंभ करी पिलांको पाठ पढ़ा जाए आपण सब बेले आगरे थांती। किंतु दुखर कथा हेउची, जेतेबेले आपण थकी जाती किंबा आपण को टिके सहानुभूति दरकार हुए, सेतेबेले परिवार लोक आपण को बुझिबा परिवर्ते आपण को दोष खोजंती। आपण को लागे कि मु एते कहा पई करूची। जदि आपण को सो एमिति घटुची, तेबे मने रखंतु यह आपण को राशि एक बड़ परीक्षा। भल कहले खराब शुभुची। आ गोटे बड़ सत कथा कहबी, आपण निज परिवार लोकंकर मंगल पई सब किछि परामर्श दियंती,
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରକ୍ ଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ, ହେଲେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନମାଳିନ୍ୟ ଏମିତି ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଲାଗୁଛି କେହି କାହାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାବୁକ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରି ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ? ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚୁରମାର କରିଦିଏ। ଏହି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି। ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ ନୁହେଁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏହି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ମିଶୁଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ 100% ସତ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବ ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସମାଧାନ ଓ ସତର୍କତା କ'ଣ ରହିଛି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ୟା ତ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ସମାଧାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମାଧାନ ହେଉଛି ମୌନ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏମିତି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ଲୋକେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଘରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଛି କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତି କରୁଛି, ତେବେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ଅଧା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେବ। କଥା ବଢ଼ାଇଲେ କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ବଢ଼ିବ। ସତର୍କତା କ'ଣ ରହିଛି? ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଓ ବାହାର ଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କଥା କାହାରିକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକେ ମନ ଖୋଲି ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେହି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଥଣ୍ଡା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମୟ ବଦଳିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବୁଝାମଣା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏକ ସାମୟିକ ପ୍ରଭାବ। ଏପ୍ରିଲ 25 ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଜିଦଖୋର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ କାମରେ ମନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ, ସେହି ପରିବାର ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ୟା ତ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଏଇ 3ଟି ଛୋଟ କାମ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପରିବାରରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ନିଜ କପାଳରେ ହଳଦୀ ବା କେଶରର ଏକ ଛୋଟ ଟୋପା ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆଣିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି? ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମିଶି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି? ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ପରିବାରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଇଁଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ଲୋକର ଅହଙ୍କାର ନିଜେ ନିଜେ କମିଯିବ। ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ସମ୍ପର୍କ କାଚ ଭଳି, ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଯୋଡ଼ିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ନିଜ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ପର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ରଙ୍ଗ ଆଣିବ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଖରାପ ସମୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିତିଯିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।